Popeyah ulang sena incak ya da burung mutih namur marepak doh ida umak siucok da bonia tersinggung ada buri bapak au ngaben na ada burumi no sayas do pakaianmu au ngaben na ada burumi mungkin no so masak do indahanmu au ngaben na ada burumi no so margosok do pakaianmu au ngaben na ada burumi no so terpatria do anakmu kan tadi dilangi Allah iba bu pinang lubangan lalu bangun contoh artinya hargailah perasaan seorang wanita nih ya kamu pentongin ulang pakai sifat sombong dah bo pelagak ko inang tobangan alak laimu padoho madung asam urat dan asam lambung rematik kolesterol alak laimi ben tobangan padoho ulang layas ramu tulak laimi bo pinong repak alak laimi ulang sinaguraiti adu alak laimi kinong repak mengana margogo ibenia nah ako sinakondokon sa margogo alak laimi oh betul lagi rado ayah daw manombo ada burun suni ido kondokon niya no sa margogo alak laimi te pupu bertambah daga anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa malazina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ima Bapak Marunita Patobang di tahun di bidang pemerintahan, Ima Bapak Kepala Desa Bapak Miswar Nasution, Halak Marunita Patobang di tahun di bidang pemerintahan. Naso Marna Loja membina membimbing kita di masyarakaton. Indah Marna Loja mengarahkan kita di masyarakaton. Biaita menjadi masyarakat nabaik beriman bertakwa, masyarakat nasadar hukum. Semoga masyarakat Perbangunan di bawah kepemimpinan Bapak Miswar Nasution menjadi negeri yang baik, negeri yang aman, nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Soniyo tu Bapak hatobangon tokoh adat harajaon sasudena. On pe bapak-bapak on harajaon hatobangon tokoh adat. On pe indah marna loja pature-tureta di masyarakaton. Bope indah dong gajina Bapak hato bangun, jangan bosan berbuat baik. Ulang bosan pature-ture masyarakat. Siriaon dak sidangolen kaya miskin pature sude. Bope indah dong gajina tapi pahalos yang Allah subhanahu wa ta'ala Bapak hato bangun nabahatan pahalona. No si taboto doon sumber ni barokahi sangan di dia. Pature masyarakat. Sok niyo matu Bapak Imam Khatib Nazir Masjid, para ustad dan para ustazah, tokoh-tokoh agama sasudena on pada berkecimpung pature-tureta di masyarakaton di bidang keagamaan. Bope Bapak indah dong gaji nadah na pature-ture masyarakaton amu Imam Khatib Nazir Masjid, para ustad dan para ustazah, tapi pahalona na pature-ture masyarakaton Bapak na sangat godangna. Jangan bosan berbuat baik Bapak alim ulama hato bangun tokoh adat sasudena. Soni jematu para naposo dohot nauli bulung. Amu madung bersusah payah pajongjong taratak sonon.
mudah-mudahan na poso dohot na libulung sa sudena dapat jodoh manyan, jodoh yang baik di sisi Allah, dapat istri yang solehah, pala amu na libulung na dapat suami yang soleh. Amin ya robbal alamin. So nijo na sangat itabanggaon ima ibu-ibu grup Yasin Parwiritan, grup selawatan ni kaum ibu. Amu kaum ibu, menurut penilaianku nang kinin na semangatan betul bapak-bapak paidaya tampilanmu yuk. Apalagi bapak kepala desa. Masya Allah, dengan penampilan seorang istri yang solihah, bapak kepala desa semakin semangat, kuat dan bertambah ganteng di perbangunan. Untuk sampai dah bapak kepala desa, Pak dia lu bangun, yang penting happy. Bapak ini dah mendokon na ibu, dah menghidup di ibu. Umumnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan tu Allah subhanahu wa ta'ala. On ayah sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Indah dong doa na paling dicintai Allah, indah dong doa na paling makbul, yang paling didengar oleh Allah kecuali ucapan alhamdulillah. Sekecil apapun nikmat Allah, ucapkan ma alhamdulillah. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam ayah berpesan doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adong 5 kalimat titipan di Nabi Ibrahim tu Rasulullah. Ansona 5 kalimatun ayah tetap ita amal-amalkan dalam kehidupan ta. Ita sikir-sikirkan kalimat na limaon. On adalah titipan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, bukan titipan bapak kadis ataupun bapak pemda. Ndak. Tapi titipan Nabi Ibrahim Khalilullah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 kalimat na sangat deges ita amalkan. Apabila ayah Uma ita amalkan na limaon, jejot ita baca-baca ilehen Tuhan matuita tolu nikmat na sangat berharga dalam hidup tak. Dia menikmat na limai 5 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba sekali naik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba praktekkan bapak 7 kali baca rodo semangati mulak di hati nuranimu bapak ima selehen Tuhan tuita tolu nikmat na sangat godang di saat kita ayah mensikirkan kalimat na limaon. Dia menikmat na tolu ayah. Pertama nikmat sehat, 2 kuat, 3 semangat menjalani kehidupan. Sehat ayah zohiron bo, sehat batin tak ayah umat ilen Tuhan kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehat hati-hati. Ada pendokon Nabi di dalam hati, di dalam diri manusia adong doon pandokon ni Nabi segumpal daging. Apabila ita paliaro dege sehat hati-hati on bo, sehat doon badanon. Maka na ayah jago hati-hati. Ulang ko momo inang sakit hati, ulang ko rasa sakit hati. Kopi bapak kepala desa ulang ko rasa sakit hati. Biarkan orang berkata apapun perkataan mereka. Nangkut siapa masuk turamu bapak, taitangion do. Nangkut siapa masuk turamu, ang walak na bahaton pas leson na ni bapak inang kinin. Saribu walak na saribu babana. Unang ko sila patur, unang ko sila tangin obar nilak ni turturui. Nah sudah salah dia alak na mangulon. Audokon bapak dah 9 anakku, 4 na kuliah senari. Wih nasi tutu guroi nasi tutu. Ni namu sema. Udokon kalak mana si tutu au.
palu cari tuan muse donganku indah dong anakna ui ngana malo lang agurui nina muse nak sudah salah rumah dia lah. Jadi yang gue paturut do bapak salah sudah bahan anak niba salah indah dong anak niba ngantang nama lagu rui ratu banget sewajari indah masya Allah sudah salah nama ulan bapak. Makanya jangan terbawa ulang kora terbawa pikiran bapak alim ulama atau bangun tokoh adat tokoh masyarakat na pature termasyarakaton pature masyarakaton na penting pada guys niatmu insya Allah ilahin Tuhan majo nikmat sehat dua nikmatku kuat ko ayah na karejoi kuat ko inang na pature masarakaton kuat ko ayah na marusahoy sa ason dia setar pasikola dagang naki na patuluna nikmat nilehen ni Tuhan adalah nikmat semangat angkon na semangat do bapak kepala desa na paturi-turi nanda semangat pak kepala desa semangat alim ulama semangat hato bangun semangat sudah terutama ita na paturi-turi alak na bahaton angkon na dong do ita semangat paling indah semangat Roma lemah mental cuma bapak alim ulama amu masyarakatmu yu adong dua kelompok sada di julu sada di jayon kan harus tetap semangat ulang marka pilih pature-ture masyarakat ulang marka pilih ara adong namadong muda alim ulamaon palatar kayo naronon ngapi sumbayang ngisa mahadir di tempat undangan entong tapi pada na miskin manaronon au ngajam 9 ngahadir ipe menayalap do 3 kali aku nayalap ulang beda-bedaun kaya miskin rakyat muda sudah naik dah on pala kayo tahlil na pindo na tangu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mutuk do mabagasi tapi pala roma alak na miskin undangan anak na miskin la ilaha illallah la ilaha illallah ala bayuun garu rasa ning anak buru itu wari dong rasang ku mau rasa bayuun ning anak buru tong alak na kayo semangat tu alak na miskin la ilaha illallah adang dari ampalot naon la ilaha illallah boleh malik dorayan illallah bari irasa ning anak buru ulang ku bapak hato bangun marka pilih dah lo kurang marka pilih dah tu marka pilih au pe bapak 30 tahun mana ceramahon nah daud dan nunuk rap ulayani sudah selama mampu 5 hari di daerah Sulangaling malum akad Senin Selasa Rabu Kamis daerah Natal Sulangaling tu bangsanan marparau depe torang hari ini berangkat terus tu daerah Barumun daerah Paluta bor ngini mari penyambungan on maison ijot matu watang Natal muse tanpa pilih-pilih dia dore daerah subur nah rada mana mau satu-satu sampai memilih daerah onda daerah subur on daerah gersang daerah subur pe perbangunan belum tentu subur naronon Allah tak iso ni mudah-mudahan subur manian ingat kau dah Pak Kepala Desa garis bawah ya daerah gersang belum tentu tandus daerah subur belum tentu makmur tergantung di masyarakat na bapai Masya Allah Bapak Kepala Desa au naonok mau dasang para bangunan 2 tahun lalu pingut di sondo ceramah ondo pida kaum ibu songo nampori tuto di wida borsing sudah ayai bolang be matai untung main inang indah margincu muda anggo suari margincu mar lipstick tambah dope jilbab na merah pink tambah semangat perbangunan kita yang punya mandaling Natal ini namanya nah on mana semangat ni sudah Bapak Kepala Desa aso semangat Bapak Kepala Desa sada maya kuncina imeyai anggo indah dong nasa daun indah semangat bapak isedei istri yang solehah bondo itu bapak makana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah walaupun berbeda usia 15 tahun, tapi Nabi tidak memandang usia. Nabi 25 tahun Bapak, Khadijah 40 tahun, beda usia 15 tahun. Khadijah lebih tua daripada Rasulullah. Tapi yang namanya cinta tidak mengenal usia. Walaupun janda yang penting happy. Onpe ita dapat turi-turi masyarakatun angkon nadong doi Bapak jita jiwa semangat. Dia mah pulungan na kalimat nalimai ma ayah zikir-zikir kon. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. On madayah sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sedangkan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Panjangkan kalimat lam naik. Ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 12 hurufna. Muhammadur Rasulullah 12 hurufna. Jumlah 24 huruf. Sadari saborngin 24 jam. Siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hapus dosa 24 jam sadari saborngin. Sekali lo ayah hicapkan kodah. Apalagi may tambah humse la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqu wa'dil amin. Masya Allah, tambah sejuk musema hati-hati benna. On mah termasuk zikir-zikir pangundang nirasoki. Pangundang nirasoki. On mah sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sedangkan sebaik-baik warisan adalah ilmu. Bukan harta sebaik-baik warisan, tapi ahadu ayah ilmu. Pentingna ilmu dalam kehidupan ta ayah. On madabu ayah umat anso wahyuna pertama turun tu Rasulullah adalah surah Al-Alaq imana 5 ayat. Surah Al-Alaq 5 ayat. Di malam 17 Ramadan, roh malaikat Jibril tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi di Gua Hiro. Ahmidokun Jibril dengan suara yang lembut. Jibril berkata tu Rasulullah, ya Muhammad ikro. Oh Muhammad baca bo ning Jibril. Ahmad jawab ni Nabi, ma Nabi kori saya tak bisa baca. Ya Muhammad ikro. Oh Muhammad baca bo ning Jibril. Ma Nabi kori saya tak bisa baca. Saya tidak bisa baca ning Nabi. Indah malu membaca ning Nabi. Karena Nabi Rasulullah indah unjung sekolah SD. Nabi tidak pernah duduk di madrasah. Nabi indah unjung kuliah. Nabi seorang yang ummi. 2 bulan depan Nabi dalam kandungan, madung meninggal ma ayahnya nama Gorar Abdullah. Lahir Rasulullah 6 bulan Rasulullah, maaf 6 tahun Rasulullah, meninggal musema umatnya nama Gorar Aminah. Dipelihara oleh ompung dia nama Gorar Abdul Muttalib. 8 tahun umur ni Nabi, meninggal musema Abdul Muttalib. Ipaliaro oleh udania Abu Thalib. Baru 8 tahun madung diajari mar Rasulullah marjagal, mar bisnis. Sampai mar umur Rasulullah 25 tahun nikah Nabi dengan Khadijah. Indah unjung Nabi kuliah. Jadi ise do guru ni Rasulullah, langsung Allah guru ni Rasulullah. Ime sedokon Tuhan di surah Al-Alaq, allamal insana malam yang lam. Allah yang mengajari manusia apa yang tidak ia ketahui. Ise dia mengajari ita Allah na mangalehin ilmu tu ita. Maka naon ayahku dan umakku sasuden ada mana tahu adong isi na orang torang pamikirna na sering galau, sering resah, pala anak tak ataupun paumpu, sering parlupa. Buat air putih, bacakan tusi surah Al-Alaq na 5 ayat. Air putih. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Baca na 5 ayat timar 3 kali. Painum kon tudanaki sanga paumpui insyaallah ilehen Tuhan pengetahuan untuk memudahkan pembacaan tudakanakon. Mau mengerti insyaallah, mau indah pintar, tapi daganakon insyaallah taala lebih cepat menangkap daripada sebelumnya. Indah surah Al-Fatihah dan pertama turun tu Rasulullah. Indah surah An-Nisa, indah surah Al-Baqarah, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Ar-Ra'd indah. Tapi surah Al-Alaq na 5 ayat penuh mukjizat da ayah. Penuh mukjizat. Mana tahu ayah hope sering galau ho menjalani kehidupan non. Buat air putih, bacaan tu si Al-Alaq na 5 ayat. Jadi dia sebagai ubat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat wala kalak na beriman ning Tuhan. Maka ayahku dan umatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan ni Tuhan tuita sasudena. Usampeon tuson tuita. Pesan ni Tuhan iman adong di surah Ali Imran ayat 30 sada. Ahmidokon Tuhan tu Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dokon bo Muhammad ning Tuhan. Palana betul-betul do mu cinta tu Allah, ikuti aku ning muda bo Muhammad ning Tuhan. Anggona betul-betul kamu cinta tu Allah, ikuti aku ning muda Muhammad ning Tuhan. Ikuti aku ning Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah cintai kamu, Allah ampuni dosa-dosamu apabila betul-betul kita ikut Rasulullah. Ayo ayah dan umatku, ayo kita ikut Nabi, ikuti jejak Nabi. Satu-satunya manusia Nabi setajadian sebagai contoh dalam kehidupan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah Bapak Presiden sebagai contoh. Taruh masuk sukses Bapak Presiden di bidang kepemimpinan, tapi di bidang keagamaan ndak juga. Bapak Bupati sukses di bidang pemerintahan umpamana, tapi belum tentu sukses di bidang perekonomian. Tapi Rasulullah segala bidang sukses. Di rumah tangga jadi contoh, bidang keagamaan sukses, bidang perekonomian sukses, di bidang mengatur rumah tangga sukses. Sudah contohon di Rasulullah. Makanya fattabi'uni, dokon Muhammad, kalau betul-betul cinta amu tu Allah, ikuti aku. Ini mudah Muhammad dah boning Tuhan. Ikuti Nabi dah. Ikuti Nabi. Dia ni Rasulullah dole ikutani. Makanya di beberapa ayat ijelaskan Tuhan mak contoh. Madung ni bacaan ni kaum ibu nangkinin ayat dan terakhiron mak. Nadongi di surah Al-Ahzab ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaum ibu nangkin kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat mar solawat do itu nabi. Allah mar solawat tu nabi, malaikat pe mar solawat tu nabi. Pala solawat ni Allah idokon mai rahmat, pala solawat ni malaikat idokon mai istighfar. Idoahkon malaikat kita diampuni Allah. Pala doa tak solawat tak idokon mai doa, solawat ni tumbuhan idokon mai tasbih. Sudah mar solawat tu nabi. Oh alak na beriman terutama alak perbangunan non mai bo. Termasuk alak perbangunan non dah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Mar solawat kamu mar salam tu nabi. Ulang lupa wasallim nai dah bapak. Maaf dah. Amun angkin ubegi sun namar pidato-pidatoi. Nah bahatan na lupa wasallim nai. Solawat tanpa salam makruh. Markhotbah kodison bapak bari Jumat. Solat beriring salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
sah donian selawat mi tapi makruh. Ibarat kon sembayang subuh kau bapak indah membaca kunut, makruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, makruh. Ide ben ko salam nai temeda kon tuan wasallimu taslima. Makanya ulang lupa wasallim nai. Ada artinya wasallim ayah, minta selamat tu Allah atas nama Nabi Muhammad. Anso salamat kona marjabatani, jod baca solawat pakai salam. Anso salamat ku ayah namar hartoi. Magunanya juga gaji 10 juta sebulan. 10 juta gajimu sebulan, 10 botol impus sapoken radohoi. Hah? Ilain magajimu 10 juta sebulan, tapi 10 botol impus sapoken radohoi. Nah orang di impus demo ida aman tahin kalah. Ben mador tuin impus beot doma bawa pengkor tangan merdet dong dong. Mabi Allah udah nih kalau bahnya. Alah, namun saya udah nggak udaul. Semunun bahnya. Pupu merdet dong dong. Andi kan saya udah naun. Begini nih ya. Alah. Merdet mabaya dong dong. Pala marung repak alak lain merdet dong dong beut baba pengkor tangan maru son pestolin na hayong merdalan wahnya. Ganteng depe rumah alak lain nih. Ganteng depe. Ndebe makanya jaga sehat, jaga pikiran, jaga hati. Jaga hati-hati moya. Perbanyak zikir sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah. Masya Allah sejuk butuh mak perasaannya anggo bahat solawati ima sedokon Tuhan ayah faedah nomor solawat tu nabion ijelaskan Tuhan museme di surah Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal ayat 33. Dokon Tuhan di sini wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad masih ada pada mereka. Selama ada Muhammad di perbangunan Allah tidak akan menurunkan azab bala dan bencana penyakit. Dijauhkan Allah selama Muhammad masih ada di perbangunan. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Antong ayahku dan umakku sasudena, ayo banyak-banyaklah solawat tu Nabi. Hadirkan Muhammad dalam kehidupanmu, hadirkan Muhammad dalam dirimu, hadirkan Muhammad dalam jabatanmu, hadirkan Muhammad dalam keluargamu. Artinya pabahat solawat, laksanakan sunnah Nabi, amalkan sunnah Nabi. Dah contoh sunnah Nabi di samping solawat tu Nabi. Dah tersebut ayah di dalam kitab Al-Barzanji, kitab Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sadidal haya, bersangatan pemalu. Nabi itu sangat pemalu. Wat tawadu, dan tawadu luar biasa. Tawadu ni Rasulullah. Contoh ayah pemalu nada Rasulullah dah. Icari to'onya di si palamangan nia Rasulullah ayah. Unduk de Rasulullah mangan. Andigan sebutung indarai Rasulullah onggak menjalaki pertambuan nidongan nusulobas. Berbeda dot kita alim ulama hatu bangun manombo. Ita kadang-kadang on mana payahan dita. Anggo Rasulullah mangannya.
unduk inikmati ia dan dipangannya. Ita kadang-kadang alim ulama hatu bangun tokoh adatun ataupun kadang-kadang nadohot di bangkas paradatan manjalak-jalaki pertempuan nidongan ibu tu udah daging deh, hati-hati mangan nada naron naik tensi ninda mah bayo bayan na parila na parsulaha indah butuh bayi pangan bayoy geser matusan do indah mau bebe memang indah cocok jauh do daging nih ya digeser tujuan ni bayon sada ari mangan gule ikan mas muse awas dauda nabahatan butuh uli-uli ni ina alusan naron tarko li talonani songon namangan o batang niruam ning bayo muse mah bindo ko nantong son batang niruam antong mabiar bayoy igeser muse mabayo tujuan ni bayoy gule ikan mason bayo na parsulaha matulu kali songon sayo matabiat ni bayo naraan mang kacak-kacak panganon nyala sada ari rotu salo semangan leng na sanijur pidokon bayoy o manang kinalasin ramti dokon ko hayon sutabula na panganon matul kali parwaon dokon kon sutabula na panganon pak na kung tubabay olo ulang las ramu be miskinaw ti ninna ma imaya do ngatoli dokon na suninti pangan manijolomu kan idokon nabi deh kul mimma yalika panganlah sebagian apa yang di hadapanmu ulang sudah na pangan bope ayah tabo dabo yantaan deh apa nak kena tabuan dulan na mangan isadun panggang ikan mas kan tabo tapi wantai deh ulang parpu dibantong iba ustad iba parpu dibutong urang kuna jarang diguri mangan na tabon kalkan ilaroa ilang madarwa iba guru idokon kalak na jarang urang ku guru mangan na tabo ondo piso marsu nasangkal udah guri na mangani alah may na yun tong pak bangun bo wala dari bo petabo yantaan deh dah tabo dula ikan masih ima bapak enggak sugari lah semula kanon ipabungkus kon ko martolo ko pe dia mau bani ngamila mau ban nai tapi ang go disi uan tadi tapi ang go pauban kon konon oban sudah bantu motori wuning ku deh contoh Nabi bersangatan pemalu dan Nabi bersangatan tawadu tawadu ni Nabi dah ayah luar biasa indarane disombong mak Rasulullah kan orang tertampan di dunia kan Nabi kan orang tertampan di dunia madu laga ganteng IMC Nabi asroful anbiya wal mursalin tapi dia hanya punya seorang istri waktu Imam Khadijah hanya seorang janda sombong di Rasulullah indah layas dironi Rasulullah tu Khadijah indah unjung dia dokon Rasulullah Khadijah jandona tobang unjung dia dokon Rasulullah soni tu Khadijah jandona tobang nia indah hope ya ulang sena incak ya ada burung mutih namur marepak doh ida umak siucok dah nia tersinggung ada buri bapak au ngaben na ada burumi no sayas do pakaianmu au ngaben na ada burumi mungkin no so masak do indahanmu au ngaben na ada burumi no so margosok do pakaianmu au ngaben na ada burumi no so terpatria do anakmu kan tadi dilangi Allah iba buong pinang lubangan lubangan contoh artinya hargailah perasaan seorang wanita nih ya kamu pentongin ang ulang pakai sifat sombong dah bope laga ko inang tobangan alak lemu padoho madung asam urat dan asam lambung rematik kolesterol alak lemi ben tobangan padoho ulang layas ramu tulak lemi bope nong repak alak lemi ulang sinaguraiti aduh alak lemi nong repak mengana margogo ibenia nah aku sinakondokon sa margogo alak lemi betul lagi rado ayah daw manombo ada burun suni ido kondokonia no sa margogo alak lemi tepu bertambah dah anak adong desan na suni ulang inang dokon na suni te natolay bope na repak alak lemi irepak na iro inang sarugomu Allah maka na inang
Kunci surga si anak di telapak kaki ibu, tapi kunci surga si ibu di tangan suami. Tidak perlu bagaimana menjawab. Suami ni dia lak lain saison. Alma bersangatan pemalu, bersangatan tawadu. Ulang sombong dung kayoho, ulang sombong dung marjabatan ko. Anggo jabatanan berakhir deh, kekayaan ipe berakhir deh, kegantengan ika gagahan ipe berakhir deh. Allah, buat jauh beda usiamu dohot alak lemu, ulang leh suram tu alak lemi. Hoi dah abang dandawan ko matobang ngonau nimu, ulang blokon songoni, pakai tawadu. Dah, makana ayahku dan umatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ima sosompat idokon Rasulullah dabu ayah. Salasatun la yukallimuhu Allahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim ning Rasulullah. Tolu golongan manusia di hari kiamat sandigan, indai perdulian Allah, indai diampuni Allah, bahkan bagi mereka siksa yang pedih. Tolu golongan manusia. Ulang ko gari ayah umat dohot na tulu golongan unda. Indai perdulian Tuhan. Na ancit mayah nasi perdulian di bapak kepala desa. Na ancit main di perdulian tetangga, na ancit main di perdulian alim ulama hatu bangun, ancitan de pesandigan di akhirat, inde perdulian Tuhan. Di perdulian Tuhan sandigan. Bahkan bagi mereka siksa yang pedih. Piganang kinin, tolu. Yang pertama ayah, alak nasi perdulian ni Tuhan dari kiamat, bahkan indah yang punya Allah. Nah pertama, ailun mutakabbir, alak na miskin na sombong. Madung miskin sombong na minta ampun. Madung miskin jat musedo pe, tapi pangecek tuhin jangan. Oh lo adong benda dong malam ini surokon. Oh le benda dong malam ini surokon. Nai lambung miri mungkin ibu. Namar jilbab nalum lumi sana kursi. Madung miskin jat anggo kecantikan perasaannya ia may bintang Mandeling Natali. Aima madung miskin jat oto musedo pe, sudah miskin jelek oto lagi. Wah Allah masya Allah. On masandikan si perdulian alak di hari kiamat. Alak na miskin na sombong. Ang walak na kayo untuk na sombong, wajar dope bope wak roni Tuhan. Contoh bapak kepala desa, umpama bapak kepala desa hontong ganteng laga kayo marjabatan muse sombong, wajar, tapi wak roni Tuhan. Tapi romalak na miskin madung repak oto muse dope laga na, masya Allah pangece dua ameh do tintin nador manggo maki suping. Tolu ameh do gonjong nador mi paurde turde. No sumangil pun nonton edaho dah. Bahat dolak nakai di perbangunan non. Ho mana urgit na ningkalak jaban. Ho mana lumbobi na ningkalak. Alak na miskin na sombong. Sada. Yang kedua, malikun kazab, penguasa na pergabus. Na pergabus. Suka menabur janji. Isi mahalak na sumardan di tiup hari digabusi, janji-janji tinggal janji sodong nai tepati. Oh nalak nonon pe indah iperdentuan sandigan dari kiamat. Dua, napatoluna asaihu zani, tobang-tobang narado pe marzina, narematikon dope, nakit manggoda umbar balok saja dope karejona. Ulang do apal gincun yang berbalok, ulang do rara gincun yang berbalok, seksi musik pamakena, hai yang musik depe, padahal dari matikun mah, ulang banyak orang betul dah, ngana hono do konon, isarun do on, deyek godang onon, mana bentuk bapak ada buron tile, naraan manggoda-goda, indah tanggung rarani gincuna. Pamakena amanah seksi, tapi pala hai ning kalak, udah ninat. Aku pinang ulang saya mangalapan api di botomu do parang ini udah ibu. Raya tong kinai sundia, rahulanga.
tobang butuh dapat gugu pi nadong dua lak lainnya jadi on mada ayahku dan umakku naso jod purani Tuhan nih na paling bonci Tuhan dari kiamat sendirian on madung tobang narado pemarzina apalagi berselingkuh dengan tetangga nah gue akan rani Tuhan non hati-hati jadi on madah sifat-sifat ni Rasulullahi nah sangat perlu kita contoh dalam kehidupan tahun pakai sifat malu pakai sifat tawadu dua kemudian ada sifat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyabar ni Rasulullah sungguh luar biasa penyabar Rasulullah imaki-maki alak dihujat dipitnah dibully di demo dimaki-maki tapi Rasul tetap tenang sabar makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajar kita contoh penyabar ni Rasulullah sungguh luar biasa contoh ayah dah adong sadabayo na ginjang godang di zaman ni Nabi namar gorar Ad bin Hatim ia seorang kafir na ginjang godang na sangat layas natu Rasulullah asal do marson Rasulullah manijuri hori namar war Muhammadi nia saritana ulu au malaning Nabi tueh nan hajo mai tu Rasulullah inda terpededa Umar bin Khattab biado Rasulullah itamain kon madud Ad bin Hatim ning Umar deh ulang sabar jolo sabar inda pe saat naik membalos dabo Umar ning Rasulullah deh hari berikutnya marso musema Ad bin Hatim dan Rasul pupu manijuri santa berisi dalpak numa ijurni Ad bin Hatim tu Rasulullah tapi hapus Rasul deh dengan tenang Rasulullah menghapus ijurni Ad bin Hatim ini terpeda Umar kita main ke Rasulullah andingan lebih saat membalas bisa kita balas ya Rasulullah nih Umar jangan Umar tahan ini saat membalas nih Nabi dua kali patulukan lengson hijau Maiban Ad bin Hatim tapi Rasulullah menjawab sabar Umar sabar tahan jangan balas kejahatan dengan kejahatan jangan balas kejahatan dengan emosi marung tobang maita Umar maile senamar bada ulang balas marung rap tobang maita Umar ning Rasulullah deh akhirnya Umar pun reda ndaraya membalas Ad bin Hatim tapi apa yang terjadi Bapak beberapa hari kemudian get langka ma Ad bin Hatim mangkojar Nabi get mani juri Nabi bisa masarujitana tiba-tiba Ad bin Hatim madabu matinggi tu emosi idot egoisi matinggi tu egona dot emosina dabu Ad bin Hatim di joloni bagasnya yang kat tu bagas merdet madong-dong mabeot baba pengkor matangan nda tarpajuguk be bonggal tu Rasulullah Ad bin Hatim madong lumpuh ya Rasulullah malumpuh Ad bin Hatim sadar wai ni nama saurjitana ulang dokon soni ning Nabi ndah tuala soni keti tali gining Nabi depe ida balon ya Rasulullah nangkon tali gala kalak na sonian ning sahabat inda ba italigi do ning Rasulullah ayo italigi atas bujukan Rasulullah tu sahabat akhirnya marangkat jo Rasul dohot sahabat lalu tu bagas ni Ad bin Hatim ida Rasulullah bo masun dia lang Ad bin Hatim ning Nabi mada sungguh Muhammadnya itu Muhammadnya Allah marung moop madaboy nangkon pe mangido mohop ko marung moop kon mening Nabi mohop Muhammad nah yo mak bandukon mangido mohop Muhammad nih ya Allah madung mai mau dong mohop mai ulu jahatan au kan ya
Inna jahat kena silap dohoi ning nabi jong ko ning nabi itangkup nabi waktu ayah tangan naik igolomia. Memang soalnya itu anjuran dari Rasulullah kan, pala marsi salaman ipa eret di salam naik songonon ulang ninanin namanya marsalaman mah badu ayah isalam pe nina cuek dumai salam kalah, apalagi tangannya HP rumpak sonon bomang kilik-kilik HP orang menyalam ini namanya gudangan do ayah argani salami daripada argani HP ni tip-tip ni nangkon ko mabuk di bain HP salam assalamualaikum waalaikumsalam tam sonon bo ubat doayahi bergetar jantungmu ayah di saat marsu angko 18 di tangan mi tulis Arabi dohot angko 18 di tangan nyai tulis Arabi jumlah di asmaul husna sonbo al malikul kudusus salam madung-madung ma di tangan mi anak angko 18 ubat doayahi maka di dokon nabi seringlah bersalaman kan angko 18 doayahon kan lagi joro tulis Arab deh nangkon ku cuek isalam kalak terima imasu sampai mersapa sahabat tu nabi maaf nah dung mai salam Rasulullah jong terus Ad bin Hatim sehat ya sehat patundannya hade salam dengan nabi sempat mersapa sahabat tong tu Rasulullah ya Rasulullah ayul islami khairun songon dia dalam Islam nadegisi ya Rasulullah ning sahabat madatun nabi songon dia de Islam nadegisi ning sahabat aha mayuk ni nabi Islam nadegisi dabo tud'imut to'am wa takra'us salam alaman arabta wa man lam ta'rif ning nabi Islam nabai dabo ning nabi tud'imut to'am rahu marbagi panganon dohot donganmu sudah romu dan engkau ucapkan salam rahu marsi salaman dohot alak ni tandaimu dohot nasi tandaimu ning nabi on mai dokon nabi Islam nabaiki adalah raber bagi maka ramar bagi panganon tud'imut to'am paladong ayah panganon ayo bagi paladong inang panganon arab bagi marurap mendapat panganon mamunangkin bapak-bapak adong na pinasarapotan panganon sita pangido di bapak kepala desa bo baru mendapat maksudnya madung alhamdulillah on mada Islam nabaiki ramar bagi panganon tidak makan seseorang Allah ramar bagi panganon wa takra'us salam ning nabi ramang ucapkan salam ramar si salaman baik alak na tandaimu ataupun alak na si tandaimu marsi salaman. Jadi harana ima ayahku dan umatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seringlah bersilaturahmi. Ima sesompat idokon nabi palna peradoramu ipanjangkon Allah umurmu, dimurahkan Tuhan rasokimu, isehatkon Allah badanmu, seringlah silatur rahmi. Pala peradoramu inang ipanjangkon Tuhan umurmu, imurahkan Tuhan rasokimu, ipasehat Allah badanmu, seringlah silatur rahmi. Nah kayo na miskin na dong di perbangunanan rap masyarakat tadi, Arab ison pe rap masyarakat tadi, rap itapature buktikan bahwa kita umat Muhammad, bahwa kita adalah sama-sama nama numpang di dunia ini Tuhanon, sama-sama umat Muhammad, sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo salam-salaman. Imaso salah satu warni Tuhan dalam Al-Quran adalah as-salam, al-malikul kudusus salam, al-malikul kudusus salam. Salami warni Tuhan deh. Maka nauma palamu membaca Yasin, palamu membaca Yasin, adong deh di Yasin ikan salamun kaulam bir rahim, adong deh ayat 3 lupa
PR-mu ima pare saja lencogot di surah Yasin sanaron nung kalur mangaji sang ayat 3 de salamun qaulam mir rabbir rahim paladung dapat koma ayah salamun qaulam mir rabbir rahim dah palana sering doho sakit hati, sering kok sakit hati, sering frustasi, baca surah Yasin. Pala tolak matu kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, baca 28 kali. 3 kali 28 kali, bacaon 28 kali. Pala ni bacaon mutu aik inda mawa, inum aik nai 28 kali salamun qaulam mir rabbir rahim sampai selesai surah Yasin ini. Salami guarni Tuhan deh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ligin tong adon dari kitab nih. Faedah nih kalimat assalam 28 kali di saat membaca surah Yasin. Harani ayah kulit umakku. Amu kaum ibu grup Yasin parwiritan manfaat kon mas zikir-zikir ayat-ayat Quran ini dong di sini. Dah di surah Yasin. Arna hayah surah Yasinon termasuk doon surah penyejuk, surah kasih sayang. Isen mga lazimi surah Yasin di rumah tangga, insya Allah indah parbada alak nai. Palajot ko inang marbada dot alak lain mo di bagas. Ro ada buruna pa anjing-anjing alak lain na, ro alak lain na pa bolet ada buruna, ro muse ma anak na babiat man na muse. Sering majulayah baca surah Yasin. Ima sodong dabo di ayah di solawat badari. Salat badar kan tadi mau salat badar kan? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawat ni Allah, salam ni Allah, tusi toha utusan Allah. Toha utusan ni Allah do toha. Di Qur'an ada surah Toha. Muhammad tipe gorarna Toha. Jejak baca surah Toha. Itu surah penyemangat dalam perjuangan hidup muaya. Apalagi kita masyarakaton, tokoh-tokoh masyarakaton, napa ture-ture ummaton. Jejak baca surah Toha, anselen Tuhan kita semangat dalam pature-ture masyarakat. Para badahul pedibagas, indah muaya baca surah Yasin. Ala Yasin habibillah, tusi Yasin kekasih Allah. Siapa yang melazimi surah Yasin, maka Allah akan selalu mengasihinya anak dan keturunannya. Jadi ayahku dan umatku yang dirahmati Allah. Terakhir doma sebelum kita tutup pengajian tahun, karena waktu menjelang jam 11 mah. Tambah udan musai songonon kan? Nah terakhir doma pesan ni Nabi. Lalu meninggal Rasulullah. Taraktu fikum nasihataini ning Nabi. Utinggalkan tuamu dua macam nasihat. Nasihat ada ya Rasulullah ning sahabat. Al-Quran dohot hadis dan Al-Quran ayat 6666 ayat Al-Quran 114 surah dimulai dari huruf ba di akhir huruf sin. On sudah adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. On adalah sifaul lima fisudur, obat di hati-hati, obat dayahi Al-Quran ini. Andingan saja ayah galau menjalani kehidupan non, buntu menjalani kehidupan non, patun dari anak jadi patun dari boru, patun dari masyarakat. Cepat baca Al-Quran. Indah marimbar sang surah aha. Pokoknya maaf pak dah. Asal dong masalah pikiranmu, solang kau stres menjalani kehidupan non, langsung buka Al-Quran, dia naidamu ima langsung baca, ulang pilih-pilih be. Adung, ulang pilih-pilih. Misalnya on, buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, buka. Dia nih bacamu, dia pas idaho matamu pertama, ima langsung baca. Ulang pilih be. Juz 26, juz 13. Semua kalimat Allah itu sama. Ulang pilih-pilih. Buka Quran langsung baca. Paham? Itu obat. Ima ayah obati. Ulang pilih-pilih be.
Tapi adong do ayah na perlu memang dipilih. Adong tentang ayat ni populerkan ni Rasulullah. Contoh surah Al-Ikhlas dipopulerkan Nabi doon nah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Isna membaca na 3 kali sarupa pahalona dot namang hotompon Al-Qur'an. Sana ahad pi ayah surah Al-Fatihah isna membaca na 41 kali sadari saborngin. Surah Al-Fatihah 41 kali sadari saborngin, hajat-hajatmu dipercepat Allah, makbul doamu. Al-Fatihah 41 kali. Adong musir payah surah Ar-Rahman, surah penjaga diri. Adong musir payah surah Al-Waqiah, anti kemiskinan. Siapa yang melazimi surah Al-Waqiah, maka Allah akan menjauhkannya daripada kemiskinan. Contoh Ubay bin Ka'ab madung tobang ya ayah mangidu pandapo tetu Rasulullah. Di sada ari marsu Ubay bin Ka'ab dur Rasulullah habis sembayang di Masjid Nabawi. Itu potkoni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, au madung matobang mauda ya Rasulullah. Anakku nabahatan, tolong ya Rasulullah. Lehen jajul amalan. Ulang sugani ya Rasulullah. Ya Rasul, anakku doh borungku kemiskinan na walamion beda ya Rasulullah. Cukup ontak ni aupe na mga rasul kemanaratan bet kemiskinan. Pingin ya Rasulullah, anso anakku doh borungku sukses iban Allah, ijauhkan Allah daripada kemiskinan. Ning Ubay bin Ka'ab tu Rasulullah. Tersenyum Nabi. Wahai Ubay bin Ka'ab, anggoben na ido pangiduanmu, dokon matu anak dohot borumu, jet membaca surah Al-Waqiah kalai. Al-Waqiah itu suratul Ghina. Al-Waqiah itu adalah surah kekayaan. Siapa yang melazimi surah Al-Waqiah, dijauhkan Allah daripada kemiskinan. Ning Nabi, antum seni ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Ipeluki ya Rasulullah. Ilo jong Ubay bin Ka'ab metu anak dohot borunia. Anak kudat borungku madu putau ma surah kekayaan ni nedokon ni Rasulullah ni na Ubay bin Ka'ab. Ahad ayah ni anak ni borunia surah Al-Waqiah. Amang titipkan kamu Al-Waqiah. Inang Al-Waqiah, tolong jangan tinggalkan amang kudat inangku. Ondo antini kemiskinan ni. Pandokon ni Rasulullah tuau udokon ma amang dia mudah ning Ubay bin Ka'ab. Singkat cerita nama meninggal ma Ubay bin Ka'ab on maniamalkon ni anak dohot boru ni Ubay bin Ka'ab. Bulan berganti tahun dung meninggal Ubay bin Ka'ab. Tahun berganti tahun, tahun berganti tahun. Ibu kaun Tuhan pintu rasoki tuale nasa luas-luasna. Sudah anak dohot boru ni Ubay bin Ka'ab. Indah dong ayah na miskin na malarat. Indah dong anak ni Ubay bin Ka'ab na paintin TBLT bansos.pkh sian pemerintah Arab Saudi. Berbeda dot kita. Andi yang cair katua. Nah ayo mah. Ulang do ke katua itu ginjangan dan cair malah katua. Tidak onda baru cair do pening katua. Ngabila tu ada musena cair. Oh perlu gitu cair kontuho ning katua itu. Ulang do margorak katua keluar mun kampungon. Cair lah katua. Andi kan mah cair katua. Mage mangarup-arup kon BLT bansos.pkh. Adong raso kina sonian syukuri ngadong sabar ko. Dah adong Al-Quran surah Al-Waqiah majula malkon marusahon tong pala marsaba mangguris pala marjagal tapi jangan tinggalkan iza waqa'atil laisa liwaqa'atiha kasibah. Dapat deh kan juz 3 manyan juz 20 on ayah ben perlu nama da Al-Quran titipan ni Rasulullah tu tahun ulang tinggalkan Quran dohot hadisku ning Nabi. Dia mah hadis Nabi sunnah Nabi termasuk maya wa min sunnatir Rasul termasuk sunnah-sunnah ni Rasul. Nabi suka memakai pakaian putih. Ayah amu pelaksana solat Jumat tolong berpakaian putih lobe putih. Amu pelaksana solat Jumat nangkon si pake be kupiah na lom nasonyungi basu. Iya imam kupiah na lom baju na lom abit na lom alak na pina lom makruh. May damo di papak kitu ada.
hari Jumaton usahaon madungan pinomat kupiah na bontar lobe pala lobe na baba nangkon pemarno sakali sapoken ling neba sudah tile kupiah na lomlomi 5 tahun kupiah mandaik mangguris tulopo mandehe manjala ima kupiah kek tu darat indaw nyung ibasu na bau do butoy ngayakin ko ayah na bau buka kupiah mi banjolo tumuko muson mar 5 menit pe Allah turang na buto lemas maite tapi anggo kupiah lebih buat saya dah insyaallah leng tutup ias sunnah ni nabi mamake wangi-wangian pakai wangi-wangian ayah apalagi waktu salat Jumat ho imam ho hatib ho bilal ulang komop ancok ulang komop katia waktu pelaksanaan salat Jumat pala imam na tongkin na muap balacan hatib na muap tauco bilal na muap lompong Masya Allah Allahu Akbar ning imam katiak narataro kipas angin musa ada pengon ginjang mogak jamaah walad dolin imam amin jamaah malemas jamaah di belakang pakai ayah wangi-wangian itu sunnah nabi pala perdamaian makin cerah wajahmu ipada Tuhan kau wajah berkerut sering kau memakai wangi-wangian tetap sehat bugar faedah memakai wangi-wangian kemudian sunnah nabi suka berjalan kaki menuju tempat ibadah ang menangun bagason da bo bapak tu masujiton bo nangko sinamar honda ho sehatan dena lawi mun 100 meter do bagas mun masujid nangkon ko sinamar kareta mardalan patko so sehat ko sunnah nabi deh. Kemudian menjadi sunnah nabi mandi sebelum terbit fajar sebelum berangkat subuh madung mari di wayah insyaallah taala sehat badan tapi pilek guru pala mari sebelum subuh indah pilek ke bapak yang itu ho kata nabi mandi sebelah kanan parjolo ulang ulu parjolo dah kanan parjolo baru kiri baru ulu parpudi ulu basu ulang tong langsung ngot langsung mari di sampah tu ulu indah tola parjolo ului badan sebelah kanan kiri baru atas parmangan ni Rasulullah contoh nabi suka makan dohot 3 jari kadang dohot 4 jari sebelum makan nabi memakai garam pala indah dong garam ayah pakai kecap garam deh sirana bontar sunat makan garam sebelum makan an sesehat kemudian ayah palamangan Rasulullah bol tokon ibagi tolu sapar tolu untuk makanan sapar tolu untuk minuman sapar tolu untuk pernapasan biar tidak buncit lambuyakon on baya badan munaniang do ro lambuyakon ya bang na cacingon pakai garam makan sapar tolu untuk makanan sapar tolu untuk minuman sapar tolu untuk pernapasan kemudian utamakan mangan pakai tangan jangan pakai sendok sunat makan pakai tangan dung salah semangan sunat menjilati jari an mempercepat pembusukan di panganan nai pangan mie macopat madayuk nai papanganan ini palam pakai tangan dijilati jari sesudah makan madegis ayah pencernaan ini masehat. Dan terakhir daripada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dan bertawakal ke Allah Subhanahu wa taala, jaga persatuan dohot kesatuan ta ita masyarakat perbangunan non, jalin kekompakan, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, rap ita pature masyarakaton nei julu do nei jai rap ita doon ita do sadarion ita incogot leng na ita no maksipaturian rumbuk kompak kita ausadu tatu bapak kepala desa madung menyatukan dolok dot lombang dohot membina kaum ibu membina generasi muda pandokan di bapak kepala desa on sudena berkah ni persaudaraan tadoon nadong di perbangunan non. Mudah-mudahan masyarakat perbangunan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala berkat perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On pemari na ita tutup pangajian tahun dohot selawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha wa afiyatil abada sifaiha wa nuril abasori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatian. Mana tahu adong kehilapan dalam percakapan ataupun tingkah laku. Maido mohon tolak bapak dan ibu sasudena. Mudah-mudahan kita diberikan Allah umur panjang dalam iman dan marsu kita mulah sandiganon. Indah marsu dalam acara dan gelombang yang sama, tapi insya Allah mudah-mudahan marsu kita sandigan di akhirat, di hadapan di Allah, diakui Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tarsonon mahatana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardoa mitani ayat dan umat sebelum kita mardoa untuk tabarrukan an tambah berkah perjalanan hidup ta, tambah berkah tugas-tugas ta. Kita baca jalur surah Al-Fatihah, kita hadiahkan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu orang tuan ta, tu masyarakat ta barung parjolo membangun kampungon ompung-ompung ta, umumna tu kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbal hilwal haram wa rabbal mas'al haram wa rabbal baitil haram wa rukni wal maqam abalik lisan Muhammadin minnas salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamah was sakinah wal mawaddah war rahmah, khususan ya Allah li ahli hazihil jamaah wa ahli hazihil qaryah, perbangunan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana hasa perbangunan baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah radiyatan mardiyah wa sairu buldan muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum